নমস্কার বন্ধুরা, আজ 29শে মে। আমাদের অ্যালগোরিদমিক ট্রেডস, যেটা আমাদের নিজস্ব ইন্ডিকেটরে অ্যাটাচ করা আছে, লাইভ মার্কেট এক্সিকিউশন আমরা দেখে নেবো আজকে সারাদিন কিরকম। একটা ট্রেড নিয়ে বসে আছে 12টা 11-তে, সিগন্যাল পেয়েছে। এবার দেখে নেবো যে এন্ড অফ দি রেজাল্ট কিরকম হচ্ছে। এটাতে এই ভিডিওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, খেয়াল করবেন লাস্টের দিকে যখন এটা স্কোয়ার অফ হবে। ধন্যবাদ। ओम गुरु जी गोरख जति मचिंद का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला। कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथ है आदि। अल्क पुरुष को करूँ आदेश, जन्म जन्म के कटो कलेश। भगवा वेश हाथ में खप्पर, भैरव शिव का चेला। जहाँ जहाँ जाऊं नगर डगर, लगे वहाँ फिर मेला। शिव का धूना गोरख तापे, काल कंटक थर थर कांपे। मेरी रक्षा कर नवनाथ, रामदूत हनुमंत बलवंत। रिद्धि सिद्धि आंग मिराजे, मायन पूर्णा सुखवंत। शब्द सांचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। अलख निरंजन आदेश।